we recommended by just a normal past buyer, and the process was hard. Like, we got through it, and they're super supportive and super amazing and super helpful, and really worked with us and helped us get through the home process. And now we have our home, and we love it. What was the most stressful part? There you go. Getting our offer accepted, putting in the right offer. And how about that down payment assistance program? What difference did that make? They killed it with the offer. They went all in, 100%. They wanted a house. They bought a house because they wanted to buy a house. We were very determined to buy a house. Hello everybody, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más. Okay, aquí Nora Leal, la señora de las hipotecas, Nora Leal, the home loan lady, and realtor as well. I bring you another segment, and again about closing. There's so much to talk about closing that we're really just going to be scratching the surface. Hay bastante que se tiene que explicar sobre un cierre, pero realmente en un mes, hasta en un mes, en serio que realmente nomás estamos ahí, nomás quitándole ahí a lo de mero arriba porque es bastante información. Entonces ahora espero que entiendan por qué la importancia, ¿verdad? De cerrar con una compañía de título, ¿verdad? Y les voy a explicar un poquito más de eso. Hay más información en las siguientes 2 semanas, pero bueno, vamos a empezar con esto. There's a lot of information, but today specifically I'm going to be talking about why you need a title company, or whether you need a title company or not to close on your house that you're buying or that you're selling. Okay, so we're going to go ahead and get into that. Those were some of my closings, 2 of my latest closings. Both of those families got down payment assistance programs, and that made it happen for them to be able to win in this crazy market, right? With crazy high offers, and they finally got theirs accepted. One of those couples, believe it or not, their offer was accepted on try number 11, okay? And after they were finally able to get switched from FHA to conventional. De esas dos parejas, las dos parejas acaban de cerrar hace unas cuantas semanas. Las dos obtuvieron asistencia con su enganche, y esa fue la diferencia, ¿verdad? Para que eventualmente su oferta fuera aceptada, ¿verdad? Y una de estas dos parejitas, en la oferta número 11, finalmente se les concedió que les aceptaran su oferta, ¿verdad? Cambiándose del programa de FHA a un préstamo convencional. Eso les abrió mucho más oportunidades y finalmente pudieron comprar su casita. Perfecto. Bueno, vamos a compartir la pantalla para que vean lo que les tengo preparados. There you go. Awesome. Let me see. We're going to make sure and confirm. Title company, need it or not. That's exactly what we're going to be talking about. Okay. Let's see. There. Awesome. Okay. Everybody wants to know, right? What does title company do? ¿Qué es lo que hace la compañía de títulos, verdad? Their job really is holding and disbursing, okay? Funds, of course, but they do more than that, okay? That's where everything starts and everything ends. Why? Because when you guys are taking your checks, remember when your offer gets accepted and you make checks, that's why they have to be made out
to the company's name, to the title company's name, if it's Old Republic, if it is First Capital, if it is Capital Title, if it is whatever, right? Frontier Title, whatever company's name, you know, that wherever you're going to be closing on your home, whether you're selling or whether you're buying, you need to make those checks made out, payable to the title company, okay? Why? Because they are going to be holding those funds until you either close or you pull out of the contract, okay? Because not everything closes, but right here we're talking about happy endings. So that is their main job, to hold and disburse funds. But in the meantime, before, you know, from contract getting accepted and being there, a title company receipt it, okay? When they receive it and they give you an actual receipt that there's a contract on a property and that there's an agreement that seller wants to sell to you and you, the buyer, want to buy from that seller, right? That is the actual contract. And then there has to be some checks. Actually, there's just one already. You only need one, and that is going to include the money that you're going to give as deposit, your earnest money, and your option fee, okay? And with that, I move on to the next one, because they're holding that earnest money and option fee. What are they? The earnest money is the deposit, okay? I always talk about that being 1% right now. It's just crazy, okay? So whatever it takes right now, it is whatever it takes to get that offer accepted, honestly. And option fee is the same thing, but there's a difference. Earnest money is going to be your deposit. That can be refunded if you pull out of the contract. If you void the contract, you want to get out of the contract, you're not interested in buying the property anymore, you will get your earnest money back, okay? As long as there's several options, okay? As long as is between your option period, that's why you pay that fee, the option fee. The option fee is money that you pay the seller to give you the opportunity to inspect the house, to send out for appraisal, to make sure that it's worth what you are paying for it, to make sure that if you're getting a loan, that everything goes well and you are going to be able to close. For you to be able to maybe request a survey, maybe request paperwork for a homeowners association. If there is a legal way of you getting your money back, you will get more than likely. It is rare that you will lose your earnest money. If you are about to close and you decide not to buy that home, you will lose not only your option fee, but you will lose your earnest money. At that point, title company still has to do the job, which is disbursing. They've been holding your money, okay? And now they need to disburse. They either need to disburse to the seller, okay, because you decided not to go on with the transaction, or they need to go ahead and disburse to all the different parties, okay, which I'm going to be talking about that in a little while. At closing, that's exactly what happens, okay? They disburse, they pay out everybody, right? They make sure to give the buyer credit for any prepayment, which is usually earnest money and option fee, and get everybody paid. The seller gets, if they have a balance, if they were still paying their home that they're selling, the bank is going to get paid first, okay? Because you cannot sell a home if you have a lien on it, right? And a bank will put a lien on your home until you pay for it in full, okay? And realtors, they get paid at that time, okay? En español, ¿qué es lo que hacen compañía de título? Ellos sostienen y luego distribuyen dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos tienen unas cuentas dedicadas para estas transacciones, ¿ok? Por eso es bien importante que hagan el cheque. Cuando ya su oferta se acepta, es bien importante que hagan el cheque al nombre de la compañía, pagable a la nombre de compañía de títulos, ¿ok? La casa de títulos. No al vendedor, no al realtor, ¿ok? Por eso se usa una compañía de títulos, para que ellos sostengan ese dinero y luego lo distribuyan de acuerdo a lo que vaya a pasar, ¿verdad? Se quedan con ese dinero que es su depósito, ¿verdad? Y su cuota de periodo de opción. Estas dos cosas, siempre hablo de estas cosas porque son súper importantes. El depósito, usualmente yo siempre decía, ¿verdad? Es customario que sea 1%. Ahorita es la cantidad que sea
que te va a obtener una oferta aceptada, ¿ok? En serio que ahorita está súper loco el mercado de bienes y raíces, y a veces he visto yo que ponen depósitos de hasta 10,000, 15,000, 25,000 dólares de depósito, ¿ok? Y en la opción, en el periodo de opción, la cuota esa, también he visto hasta $1,000, ¿verdad? Porque con el único propósito de que les acepten su oferta, ¿ok? Pero ese es otro tema, ¿ok? Eso es lo que es el depósito y tu cuota de periodo de opción. ¿Qué haces en el periodo de opción? Acuérdense, es cuando hacen la inspección, cuando hacen la evaluación, ¿ok? Que checan que si la casa vale lo que ustedes están comprando, si está la casa en buena condición y todo esto, ¿verdad? Antes de decidir si compran o no compran. En caso de que no compren y es dentro del periodo de opción, el dinero de depósito, no la cuota que pagaron por el periodo de opción, pero el dinero de depósito se les devuelve. Es muy pocas las veces que no se les devuelve, ¿ok? Vamos a decir que llegan a este punto donde ya van a cerrar y ustedes deciden que ya no quieren comprar. Bueno, van a perder todo. Pueden quitarse de esa responsabilidad de cerrar, pero van a perder no solamente la cuota de periodo de opción, pero el depósito también, ¿ok? Y cuando están distribuyendo, la compañía de título distribuye el dinero de acuerdo a la situación, ¿verdad? Como les dije, si ustedes se salen del contrato, quiebran ese contrato, entonces la cuota de opción y el dinero de depósito se le entrega al vendedor, ¿ok? Porque no quisiste comprar la casa, entonces ellos se ganaron ese dinero, ¿verdad? Tú quebraste el contrato. Y todo esto está en el contrato. Si vamos a decir que siempre sí, todos cierran, todos encantados de la vida, cierran, entonces la compañía de título se asegura que le da crédito al comprador por ese dinero, por ese depósito, por esa cuota que pagó del periodo de opción y cualquier otro dinero que haya dado, ¿verdad?, en anticipación, y luego paga a los demás. Si el vendedor debe todavía su casa, entonces la compañía de títulos va a pagarle al banco, porque no puede vender ese vendedor su casa hasta que se pague todo, ¿verdad? Entonces, después de ahí, le paga las cuotas a todo, ¿verdad? Al que hace el préstamo y definitivamente a los realtors, ¿verdad? De acuerdo a cómo esté en ese contrato, porque ellos siguen lo que dice el contrato. Okay. There you go. What else does the title company do? The title company does a lot because they get the contract from the get-go when the offer is accepted, right? You go and put the checks there, and while the lender is doing the loan, while the realtor is arranging for inspections and evaluations and all that, title company is doing a lot of digging, a lot of investigating, because you want your property to be free and clear, okay? And when that happens, which is one of the main things the title company do besides holding your money and then distributing it at the end, that is very essential. It's very, very important. And this is one of the reasons that it is really, really good and a great idea to use a title company to close on your sale of your home or on the purchase of your home, okay? Once everything is clear, everything is free of any liens and anything, a title company issues an insurance policy, a title insurance policy. And what is that? Well, the policy covers ownership of the property. No one can come asking for a title for your property, okay? Because they're going to make sure that they do all the digging, they check everything, they investigate everything, that there is nothing that is tied to that property that you're trying to buy. No one can come later claiming title to your property. That's really what insurance, title insurance policy is, okay? So, ¿qué hace la compañía? Pues mientras que usted ya se aceptó su contrato está en la casa de títulos, ya usted llevó los cheques o se los dio a su realtor para que se los lleve a la compañía de título. La compañía de título, mientras que el prestamista está trabajando en el préstamo, mientras su realtor está balanceando y acomodando todo, organizando todo para la inspección y para la evaluación y negociando si hay algo que se necesita reparar y todo. La casa de títulos también está trabajando, aunque usted no vaya a ir ahí hasta el último,
¿ok? Ellos también están trabajando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están checando, están investigando que no haya nada que esté pegado a esa propiedad que le vaya a usted a quitar el derecho de poder tener un título completamente limpio, sin ninguna mancha, sin ningún acreedor que todavía se le deba, ¿verdad? Ellos necesitan asegurarse que está libre para poder venderse. Entonces ellos le otorgan una póliza de aseguro, ¿ok? De su título, para su título. ¿Qué es eso? Eso lo cubre a usted como dueño de propiedad, ¿verdad? Que nadie va a venir y le va a decir que le dé el título de su propiedad porque era de ellos, ¿verdad? Nadie puede venir a reclamar ya el título de su propiedad. Ok, y ahora la pregunta grandísima, ¿verdad? Que todos siempre preguntan. ¿Se necesita realmente? Porque pues entonces, ¿cómo hacen el owner finance, verdad? Como quiera van a un abogado. Alguien hace esos papeles, pero si va con el abogado es mucho más caro, ¿ok? So, ¿dónde hace el cierre? Los cierres se pueden hacer en la oficina, ¿verdad? En la casa de títulos, o puede un notario. Esto me pasó mucho ahora con lo de la pandemia, de que teníamos los cierres con un notario certificado, ¿verdad? Un notario que trabajaba para esa casa de títulos y lo hacíamos en locaciones remotas, ¿verdad? Oí que en Houston estaban cerrando en afuera, en el parqueadero. Oí que fueron a otros lugares y cerraban ahí, o iban a la casa misma donde los compradores, la casa que iban a comprar los compradores, y ahí cerraban. Así yo empecé la pandemia con un cierre en la casa donde este muchacho iba a comprar su casita, y ahí en esa casita es donde lo fuimos a hacer porque estaban haciendo cierres remotos en esa locación. So, la pregunta del año, ¿verdad? Y de siempre. Ok, ¿se necesita o no se necesita una casa de título para cerrar una casa o para vender una casa, verdad? Bueno, la verdad es de que no se necesita, ¿verdad? Pero ni ustedes, ni yo, ni los realtors envueltos en esto, ¿ok? Somos abogados, ¿ok? Y va a haber cosas que se tienen que asentar en la corte. Hay documentos que se tienen que aclarar e investigar, ¿verdad? El título, que no tenga nada, que no tenga links, que no tenga nada atado a ese título para que pueda estar limpio, para que usted vaya a saber y tener una idea certera, ¿verdad? De que su propiedad es de usted, que nadie se la va a venir a quitar, a pedir, ¿verdad? Que todos los documentos sean asentados y que sean ejecutados correctamente para que sean legales, ¿verdad? Para que nadie pueda venir. La compañía de título, como les digo, no es un requerimiento absoluto, pero como le digo, no somos abogados, hay muchas cosas legales, se tiene que checar todo, se tiene que investigar, pero sí hay una necesidad súper vasta, ¿verdad? De que la compañía de título va a ser todo ejecutado legalmente. Un abogado, como le digo, no tiene que ir a una casa de título, pero si usted va a un abogado de bienes y raíces, va a ser mucho más caro, ¿verdad? Entonces, pienso que vale la pena mejor hacerlo en una casa de título donde ahí hay abogados que se encargan de todo el proceso, de todos los documentos, de que se asienten, de que se cheque la propiedad, de que se cheque que no se deba nada, que los dueños son los que dicen que los que están vendiendo la casa que sean realmente los dueños. Hay muchas cosas que hace la casa de títulos que la verdad es que no se les da suficiente crédito. Okay, so the question of tonight was to answer, right, is a title company really needed to close on a home, right? And where does that take us, right? Like, well, closing can be done with a notary. Yeah, that happened a lot in now with the pandemic, right? I mean, you could even close, like in Houston, I had a realtor closing on the loans outside in the parking lot, right? I mean, we did what we had to do. I started the pandemic closing with this young man inside the house that he was buying with a mobile notary because the title company did not want anybody inside the building. Very understandable, right? Title companies are not required, okay? But honestly, they are worth the cost until the last penny, okay?
because there's deeds that need to be recorded. There's title changes that need to be acknowledged and they need to be cleared out. If there are liens, they need to be released, they need to pay for. They're gonna issue you an insurance so that you can have peace of mind that that property is yours and if it is being sold by the legal owner as well. Okay, you've heard about scams, so that is really, really worth every penny that you pay to these type of companies. And honestly, an attorney could be higher, but they are way more expensive. So the title companies have lawyers. There's staff that goes behind the curtains that nobody knows about. Power of attorneys. Somebody dies and they don't have a will, and that has to be taken care of. They take care of that. Somebody died, they have a will, and now they want to sell, and that will was never probated. What does probated means? Well, these are the things that you and I know what that means, but I don't know how to get them done. So that's why a title company is needed, okay? There's a lot of situations that a regular person will not be able to do, a seller or a buyer. So really just take that into consideration. Is it absolutely necessary? No, but if they owe the mechanic, if they owe the plumber, if they owe the roofer, if they owe somebody that did their foundation, if they owe solar panels, you would have known that there was a lien. A mechanic lien, that's what it's called. It's not a mechanic that came and worked on your car. It's a lien that is on the property that you bought, okay? And these title companies will take care of that for you. So a lot of companies don't get the credit they deserve, but title companies do a lot of stuff, not just give you the paperwork and then give you the keys, okay? So, para la semana que entra, el episodio de la semana que entra, les voy a poner más lo que realmente todo, paso por paso, qué pasa en el cierre, ¿ok? Y todavía están pasando cosas abajo de la cortina, ¿ok? En serio que firmó, ya todos firmaron, todavía falta algo para que le den las llaves, ¿verdad? Vamos a hablar de los documentos, en serio que póngase listo, póngase cómodo porque va a firmar un montón de documentos, ¿ok? Y sí, le van a pedir otro cheque, ¿ok? ¿Y cuándo es que va a agarrar usted las llaves? ¿O hay chance de que usted no le den las llaves? Hay chance. De esto y más vamos a hablar la semana que entra, ¿ok? Pero antes de que me vaya, quiero recordarles que la semana que entra, en realidad es este sábado, en 2 días, julio 17. Si están ustedes en San Antonio o están cerquitos de San Antonio, vengan porque hay un evento en persona, ¿ok? Y pueden venir a conocerme, pueden venir a preguntarme todo y de todo. Si usted no ha podido comprar su casa es porque no ha hablado conmigo. Acuérdese, yo no le digo que no, yo le digo cómo. Entonces, los esperamos en julio 16. En los comentarios va a estar el link, la liga, para que usted se pueda registrar para ese evento este sábado, ¿ok? Va a pasar todos los meses, pero ¿para qué se espera? Si ya se esperó toda la pandemia, ¿ok? Next week episode, we're going to be talking about step by step, everything that happens that day of closing, okay? That day of closing, there's a lot of stuff still happening, okay? Until the very last minute. And stuff that is behind the stage that you probably don't even know that is happening, okay? I will go ahead and disassemble all that, and then we'll put it together so that I can go ahead and explain to you, okay? And I will tell you something ahead of time. You need to get ready, get set, and sign away because there's a lot of documents that you're going to be signing. What they are, what they're for, I'll go ahead and explain that to you. More checks, you will need more checks, okay? That is your cash to close. And when do you actually get the keys? And is there a chance that you won't get the keys? There has been times, and I will explain all that, okay? And lastly, and very, very important, if you are in San Antonio or close to the San Antonio area, come and meet me in person, okay? I'll have an event, in-person event this Saturday. I'll go ahead and plug in the link in there at the end of on a comment or something, so you guys can go ahead and click on the link and hopefully register, okay? There you go. I'll stop sharing. Recuerden,
este sábado. Espero que tengan un momento para venir. Ay, mire qué lindos. Ok. Aquí está el link, ok, para el evento. There's a link for that event if you guys would like and you guys have a chance. It's going to be 2 hours, okay? It's not all your Saturday. Come and meet me. Come and ask all the questions that you know you have all these questions. If you don't ask me, you will not find out. So come on over and ask me all those questions that you have. Let's go ahead and come up with a plan of action. Okay, remember, I don't tell you no. I tell you exactly how. You want to buy a home? Come on over. Ask me everything you need to ask me. I will put a plan for you. And if you follow that plan, I promise you will get into a home. Okay. Aquí está la liga para que se registren para este evento. Yo siempre les digo, no les digo que no, les digo cómo. Les pongo una acción, un plan de acción. Si ustedes lo siguen, yo les aseguro que ustedes pueden comprar su casita, ¿ok? Pueden comprar una segunda casa, pueden salirse de la casa que están y agarrar una casa más grande. Así que ahí lo tienen. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube o lo pueden encontrar en mi página de Realtor también. Hablaremos de préstamos, hablaremos de ofertas, hablaremos de tantas preguntas que ya he contestado a través de todos los segmentos, pero cuando está en persona hay preguntas que a lo mejor todavía no le contesto. Entonces, ahí los esperamos y ahí los vemos. Bye bye. We recommended by just a normal pass buyer, and the process was hard. Like, we got through it, and they're super supportive and super amazing and super helpful, and really worked with us and helped us get through the home process. And now we have our home, and we love it. What was the most stressful part? There you go. Getting our offer accepted, putting in the right offer. And how about that down payment assistance program? What difference did that make? They killed it with the offer. They went all in, 100%. They wanted a house. They bought a house because they wanted to buy a house. We were very determined to buy a house.